کی عزت ہم سب کے بڑے کرم فرما۔ مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ممبر نور پر جلوہ افروز ہو کر سالار کارواں کی حیثیت سے قافلہ شب کو منزل مقصود تک پہنچا کر اختتامی دعا فرمائے۔ قافلہ شب، قافلہ شام۔ بھائی جو ادھر ادھر ہے وہ سب اندر تشریف لے آئیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس وقت میں دیر کرنے سے نماز میں تاخیر ہو جائے گی تو نماز مکروہ ہوگی، تھوڑی سی دیر کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، اس لیے دعا کر کے اور نماز کی فوراً تیاری کر لیں۔ 2 منٹ یا 3 منٹ کے لیے اتنا ضرور کہہ دوں کہ چونکہ مسجد کا مسئلہ ہے اور مسجد کی آبادی وہ روپیے پیسے سے نہیں بلکہ مسجد کی اصل آبادی تو نمازیوں سے ہے۔ خوب سننا اس بات کو اچھی طرح سے۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے اور آپ نے اسی کو صاف کر کے اور وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی، اس کو مسجد کے لیے طے کر دیا کہ یہ مسجد ہے، چاہے اس کو چبوترے کی شکل دے دی یا ایسے ہی بھرا ہوگا، تو مسجد کے نام پر طے ہو جانے کے بعد اب اس جگہ پر جماعت کی نماز پڑھنے پر 27 درجے نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ یعنی جس جگہ کو مسجد کا نام دے دیا گیا، اس مسجد کے نام کی جگہ پر جماعت کی نماز پڑھنے پر ایک نماز کا 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر اکیلا آدمی نماز پڑھے اور اس 27 نمازوں کا جتنا اکیلے کا ثواب ہوگا اتنا ہی جماعت کی نماز کا اکیلے کو ثواب ملے گا۔ تو یہ تو ہو گیا ایک چبوترے پہ بھی۔ پھر اس کو اگر آپ بڑھانے لگے، اوپر تک چلانے لگے نا، کوئی جھوٹلی تقریر نہیں ہوگی، صرف اتنی ہی آواز میں ہوگی کیونکہ موقع نہیں ہے۔ وہ جب چھٹ جائے آدمی تو پھر چلتا ہی رہ گا، پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، جبکہ وقت جو ہے تنگ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک چبوترے کے اوپر نماز پڑھی، چھپر ڈال لیا بارش سے بچنے کے لیے، سردی گرمی سے، چھپر میں نماز پڑھی آپ نے تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب مل گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر۔ پھر مسجد میں نماز پڑھنے کا تنہا کا ثواب گھر کے مقابلے پر 27 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ تنہا گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں اور وہی نماز آپ آ کے اگر مسجد میں پڑھو گے تو آپ کو گھر کے مقابلے پہ مسجد میں ایک نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ملے گا، چونکہ اب اس جگہ کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ تو اللہ کا گھر کہا گیا تو اللہ نے اپنی بخشش بڑھا دی، اللہ نے اپنا انعام اور تحفہ بڑھا دیا۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھو، سنگ مرمر ہے، شاندار کوٹھی ہے، ثواب ایک نماز کا۔ خدا کے گھر میں پڑھو، چھپر ہے، چبوترا ہے، ثواب 27 نمازوں کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ تو یہ جو ہم اب انہیں اوپر بڑھائیں گے، پتھر بھی لگائیں گے، تو ادھر سے بھی آ رہی ہمارے پاس بھی آ رہی ہے۔ اب آپ اس میں اے سی لگا دو، بڑی بڑی قالینیں اچھی بچھانے کے بعد اب نماز پڑھو، تب بھی 27 ہی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ چھپر کی نماز 27 نمازوں کا ثواب، سنگ مرمر والی مسجد کی نماز 27 نمازوں کا ثواب، فرق تو نہیں ہوا کچھ بھی۔ تو یہ جو روپیے پیسے سے ہم مسجدوں کی آبادی سمجھتے ہیں، یہ در حقیقت مسجدوں کی آبادی نہیں، یہ تو ہماری سہولت ہے۔ یہ تو ہم نے سہولت پیدا کی اس میں کہ ہم قالین پہ پڑھیں، اے سی کی ہوا کھائیں، پنکھے اب ہمیں ہوا دے رہے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں تو اپنی نجی سہولت ہے، انسان کی سہولت۔ بھئی آپ اس مسجد کو کتنا ہی چمکا دیں، فائدہ تو آپ ہی کو پہنچا، ہوا آپ کو لگی، قالین پہ آپ بیٹھے۔ باقی رہا مسئلہ مسجد کی اصل آبادی کا تو وہ ہے نماز۔
अगर मस्जिद में नमाजी नहीं है तो मस्जिद आबाद नहीं है, चाहे बनी हुई हो कितनी भी अच्छी। इसलिए इस बात का अहद व पैमान करें कि जिस तरह से आप यहाँ जमा हैं, यहाँ जमा होना आपके ऊपर फर्ज नहीं था, बल्कि एक मुस्तहब काम के लिए आप जमा हुए हैं। यानी यहाँ जमा हुए आपको सवाब मिलेगा। लेकिन मस्जिद में आना 5 मरतबा अल्लाह के हुक्म की वजह से होता है और वो है फर्ज। लिहाजा जिस तरह यहाँ हम जमा हुए हैं, इसी तरह से अगर मस्जिदों में जमा होने वाले बन जाए तो अब माना जाएगा कि मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं और उसकी बरकत से हम आबाद होने वाले हैं। तो इस बात को तय कीजिए इस वक्त कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम सभी लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जरूर आएंगे, क्योंकि नमाज हम पर फर्ज है और ये खुदा का हुक्म है। और खुदा वो ताकतवर ज़ात है जो हर वक्त हर चीज पर कादिर है। अगर आप खुदा की कुदरत से डरेंगे, खुदा के घर नमाज पढ़ने उसके हुक्म को पूरा करने आएंगे। और अगर डर दिलों से निकल गया तो फिर खुदा का घर इंतजार करता रहेगा आपका और आप अपनी मौज मस्ती में पड़े रहेंगे। लेकिन एक वक्त होता है हर चीज का, अल्लाह ताला ने वो तय फरमाया है। मौत आना यकीनी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और मौत के बाद में सारी चीजों की हकीकतें खुल जाएंगी, ये हमारा यकीन है। इसलिए अगर इस पर यकीन भी हो और खुदा का डर भी हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर खुदा के हुक्म को आदमी खुल के नहीं तोड़ेगा। हर इबादत के मुकाबले सबसे बड़ी इबादत नमाज है। नमाज की वजह से आदमी बहुत सी इबादतें कर लेता है। नमाजी पाक भी रहता है, नमाजी बाहया भी होता है, नमाजी पूरा कपड़ा भी पहनता है, नमाजी अपने सर पे इस्लाम की निशानी टोपी भी रखता है, नमाजी में बेहयाई नहीं होती है वो भी उसकी निकल जाती है। नमाजी 5 मरतबा अपने मुंह हाथ धुलेगा, वुजू करेगा। हदीस में आता है वुजू करने की वजह से आदमी के यहाँ तक के गुनाह, सर के ऊपर के गुनाह, पैरों से किए हुए गुनाह, अल्लाह ताला पानी जो वुजू का टपकता है उसके साथ साथ गुनाहों को निकाल देता है। जिस वुजू की ये बरकत हो वो 5 बार उस तरह वुजू कर रहा हो। अगर एक नमाज से दूसरी नमाज तक कुछ गुनाह हुए हैं वो भी झड़ गए, तो जब वुजू की बरकत से गुनाह झड़ते हैं तो जो असल जिसके लिए वुजू हुआ है नमाज है, उसकी वजह से आदमी को कितने गुनाह झड़ेंगे और कितना वो अल्लाह का फर्मा बरदार और बड़ा बंदा बन जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप हजरात सभी लोग पक्के नमाजी बनने का अहदो पैमान कर ले। आज से अब तक जो टाइम गुजर गया सो गुजर गया, इंशाअल्लाह अब हमारा वक्त इस तरह नहीं गुजरेगा। इसके ऊपर आप तय फरमाइए। आखिरी बात और दूसरी बात यह है, ये बच्चे जो हाफिज हुए हैं मुबारकबादी के काबिल हैं। सारे घर के लोग मुबारकबादी के काबिल हैं, जिन जो उनके ताल्लुकदार मिलने जुलने वाले। क्योंकि क़यामत में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब अल्लाह ताला ये पूछेगा कि तुम हाफिज हो, आलिम हो कि ना जी? अच्छा, आलिम के दोस्त हो कि ना जी? कि आलिम के दोस्त हो कि जी हाँ? फरमाया जाओ उसी की बरकत से हमने तुम्हें माफ फरमा दिया। एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक मरहला ऐसा भी आएगा, तो आदमी अगर खुद हाफिज न बन सके तो हाफिजों से दोस्ती करने वाला बने, उनसे मोहब्बत करने वाला बने। क्योंकि हाफिज उसे कहते हैं जो खुदा के कुरान को अपने अंदर उतार ले सीने में। अगर आप एक कागज के ऊपर कुरान के अल्फाज छप जाने की वजह से उस कागज से मोहब्बत करने लगते हो, तो वही अल्फाज एक सीने में उतर जाने की वजह से उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते हो? ये बात सोचने की है और ये बात बार बार गौर करने की है हमारे लिए कि कागज तो महबूब बन गया इसलिए कि उस पर कुरान छप गया, और एक इंसान महबूब नहीं बना जबकि उसके अंदर भी कुरान उतर गया और छप गया। कागज का कुरान बोलेगा नहीं और इंसानी सीने में छपने वाला कुरान मुंह से बोलेगा। सोचने की बात है, सिर्फ अकल का फेर है और बड़ी बात नहीं है। इसको अकलमंद आदमी बहुत जल्दी समझ लेता है। इनसे मोहब्बत करो, मोहब्बत की निशानियां जाहिर करो। मैंने तो अभी देखा है, अल्लाह बेहतर जाने आगे पीछे को तो मैं जानता नहीं, लेकिन इतनी तो जरूर कहता चलो कि इनके साथ में हुस्न सुलूक का मामला भी करो और इनके साथ मोहब्बत का मामला भी करो। जिन घरों के बच्चे हाफिज हुए हैं, अगर हाफिज कुरान अपने उस्ताद को पूरी जायदाद भी उसके नाम कर दे तो हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जायदाद तो ख़त्म होने वाली है और जो जायदाद हाफिज को मिली है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। उस जायदाद के बदले जन्नत और अल्लाह की रज़ा है। इसलिए इन हज़रात के साथ इनाम और इकराम का भी मामला होना चाहिए। जिन बंदों ने
अल्लाह के कुरान पाक मुकम्मल किया और उनके वालिदैन खुश नसीब हैं, उनके सरों पर क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा और उनका एजाज़ होगा। अल्लाह ताला उनकी इज्जत अफजाई करेगा। उनके लिए ज़रूरी है कि वो आज उनके उन उस्तादों की जिन्होंने मेहनत करके कई साल मेहनत करके और उन बच्चों को बेज़बानों को हाफिज बना दिया, वो उनको इनाम और इकराम से नवाज करके उनके दिल को खुश करने की कोशिश करें। हाफिजों के जो बाप हैं, यहाँ कोई उनके रिश्तेदार हैं मौजूद हैं? जिन बच्चों की दस्तारबंदी जिनकी दस्तारबंदी हुई है वो मौजूद उनके उनके हैं कोई यहाँ अजीज, उनके अब्बा, भाई, ताया, चचा? क्या नाम है तो माशाल्लाह ये हाफिज कुरान